Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu mjumbe masiwani diaspora ikao yokirantu usaidiensi hatu wadama watukufu wadazioni mjihundao harumaze nti mbali na mbali rangunda iho Senegal, Maroc, Tunisie harumwensi yashini nanu wado harumaze tizonti pia hondensi hatu. Assalamu alaikum amarawili wadama watukufu kabla raharne janjia mabi harumayi direkte yangu skwaloim iskaya ngarendawa haruma maudhu hau ngarjo hamba haruma mahali sikao wakati doza mbabanu ha mirongo zikao ido hamba ni wala walo haruma diaspora haswa ya husu ya ukaya ngabo wandu wambao ngabo voti la 2021 tabo itarehi skwalo inu ya kaujaiba ya maudhuio au kanda mdanuka yambe se kabati mwanadamu utufa ni error yo kabati mbuchuju kaya ngabo sharia shanyumeni shavotewa nensi hatu hasonti pia ichongeza wadada mwenji hau debazi njizi dofu mbudo harmwaze rezo zinu se ama hau justifi los kwa leo inu na wala mhuwa opposition wana marazide kao bada chuku bena chamia ka harma hifadhi ya hensi hatu harambie namna inu bana hata imu inyikangu rongo eka kejajo porukiri ya rongo ereja fumbo 2021 2024 abata imu nyingu jiduta ewa dawide fasiri yabo badi manaba kana eze dusku na zedi namna kaundu ya ladhini yambi wako mori kabandu sarfanya rongo fulani zaendelea maendeleo tsani ngao maendeleo tsano ngabo jao yabulie inamna msipa Mwenyezi Mungu ajuko kufanya kabati mbata busuka uyonza baishe 2048 eka Mwenyezi Mungu mumbi yake nsabata 2048 toko mori wafi wa mdansi dunia ni waiche iso Mwenyezi Mungu doju kuchukua tsimdu josi lo gaibuni abo ntokazani temna ngubu hawasheliziliza ukaya hala umbabi raisi wa daula wanjia babi harumva uo wakaheli hata nabahi ya ukaya ngabo sharia shidogo nsiju hawasheleziza wala nyanyawe kawo harumwe diaspora wajao ya ukaya ngabo sharia ya raisi wa daula katina droit ya erreur ya shelezize wa kumori ukaya bani ngabo sharia shakao shivutiwa abge yode shaba na kaza na jezize wanama walo harumai zintizo nsipia ukaya analai jailu haswa da wala nada mkao ngwasu teneo yemendeleo ya nchi hatu da wala walona hamu ya mwana mkomori ya roho maskini da wala walone hamu ya mwana mkomori ya someze ya timize misomo yahe mwente ya wachuli wanti juu ili ya juu senti yahe kabo walu wao hususan de message yo kaya masuala jayao yatihe tena haukaya hata wala wao wasawa confirme leo bahata wazuku lesala lino soni muhera iso hedawe ya wao kwezi watukufu garanjao harma yebaudhu yosi kwa leo yinu haukaya yemaudhu hiyo ngenjiao harma hususan dumsuiba wajilia ibana mkomori mwana mkomori hamanipilewa haruma kiasi ya mezi 10 basi sonti pia si ukabani sonti pia si ukritike si hambezi ndaondo neze ndo nai besha nda wadu wenji urizwani ya upande sesa mahdayanadi kao ngarinji yao haswa nganjoka ya insi hatu basi bahea hindu shamba kaya si ujua udogaiza mnambe wa maili siparoza amba haruma misu ya hangu ya abira ya kauzukuruwe mwananyasi zwamana
wahepe kikao de akayo katiyo sa mananyasi fahami Said Ibrahim basi arwede bahiyo hajaha haunashe simu hafanyweni zo hamba waja wa mtoa wa harwe parti hahe amikbaki za kihao iliya njie harumai parti jua baada hadoleo jinjia kubali ya njia harumai parti ya ransi parti yahe ya heda wabtendeza hawi ya jua kawala mwana watwania wala mwana ya soma wala mwana udona fikira za hensi yahe hafikiru kai heda kujosaidia nsi yahe basi hende shemarabiri waka okazi ya joshinda ya rubensi hatu wende wa mtirahi wabewana wangu wajine basi mru hakamakini hakaya kajaka uheza ji ku hautiti shaka makini hakaya basi za lawana wakamtete tret wakaina kwa achira isimu watu mkaza mwanadamu inosa hamandu mwanadamu inosa ikawa hatuwesho ya kanishura saidiyo ekomori ya saidiye parti fulani logo nsi juu wabigo muhaweshe simu wamrede ilusito hengi hasta hamili kajapara zikuru basi esha sikitisha deshahe mwanamsho hatu sabu mwanamsho hatu kao ngare mjuwawe adabu ya hahe ragu wakati ya kawansi juu hataji ya pashia ikao lebombe ona hatu rakagombe ya kai wanasho hatu wano harumwe diaspora wakimfani mwae hakawa istari kao hajojuwa ya vaheli ya nzao hajojuwa ya shekeze wa mjua mshekeze hajojuwa ya duke jina jua nashi watu wa shikomori wa ngali ni mrajine hajojuwa hela pizensi ya hatu jawa mrajine wala pizensi ya hatu shahabalia isheo shahemila ya hatu habalia isheo shahemwa na mshemkomori ya mprezante wonje holale vao holale sautu ya hai ili haujibiza mkomori kabati mzima ndasi harume diaspora hawa rogonsi juu watu hutajia wa ishiele jimbo la hai hawa tu hutajia wa mweleze suruaza hai raisi wa daula hapara wenji haruma le daula beti salama haruma ze place za he independent ya hatu ili ha encourage duwana mazantes na majanteri wenji ruoma artisti wa mbali wenji walakiwa na wa opposition na neze kabila pia uwenza akili watu na akili uwasoma ni watu usoma uwajufumo ni watu wajufumo wao hawalahiki harumalidaho na beti salama ili hawaloskaera isi ya hawalotiki basi kwezi watukufu mbekoni mwao waparo harumale daho la beti salama de mbana mshatu samda ikawo si wahanjume ikawo badiha hawa parwa haina namna mungu ya mbaye sauti ya hainani namna kangu prezante mwana mshimkomori ukabahi ya wanashi wana majimbo mema wenji bahia wanashi wa kumori wenji wenze adabu shawoi haonese ikao ya mkumori kaja kauzijua hukawoi hajahabanu hali mbabi rahano wa majine no hashindi hazingaria wahususia wahatu tikweshewa iraisi wa daula hampara hamankuraje basi waya mankuraje ya rejei harwe madai yawan wajiparao daula ya haki basi mbegoni mwe madai ya hao ngwaonesao kaya azali katusi tahi e diaspora azali ufanye diaspora
mazarau. Basi mwana wa he diaspora riuno soprano hende hankurajewa. Riwone mwana nyamsho hatu samura hende hankurajewa. Shahata ya juhuja yakaufikiri ngubalio uzade yauka reshelewa si diaspora rakabo nziani roka yakaratu reshelewa mwana mshamkomori jana yakau urendo akayeti hindu yatuka ukonsidero harimema ya komori rihona gouverneur waheshesi wa shangazija rihona gouverneur waheshesi wa shanjuani rihona gouverneur waheshesi wa shangazi chamumani vaparihaniho kaya harima wao wonsi pia nga mwanamshi abo rekaufikiri mafuneri ya ukanti wonsi wabi alhamdulillahi rabbil alamin mwanamshi mkomori heshelewa wayasilamu diaspora sha hainambi haili na zinabi nani wakati wa juhundao harumwe maandamano ngo ujumocho na pize mwanamsho hatuwe gure burwa ramfomoti ramfumbili jumocho mkaza kitukuno wamlapiza hata na yestahamili zijazika pagana juzi ya echelezize wanashwa hangu kwezi na mnirenzi mimi tihimi banu haukaya mimhezaji tiparwa ni raisi wa hedaula haunikubalia izo ni mfaniliaoni izo ni fanilao tiya hatu na mkera zi mnirenzi sha relewa ukayamoti mwanamshi mkomori edamu yahe haonesoka yekanza mwanamshi hamanda radi za handani haukaya baada wajoka ushukuria showaru wa himaru wa matake handani wawanashe wa hamanda yakaubidi do wa maniye shena shari hafilisha na wamirikao watende ya daula ya mapupoti yao ikawa himi waba kwa daili yao nsi doa hima wa daili yao kaya nsi hatu nga maprizonye menji wa politisi ya wafungwa hasibabu yoka ya kwa jitamkao mwasira zida harambiazo kaya prison jaraje kaundo ilio mshemelezo bangu wanaondoka zioni ni shemelezisi ye prison ya Komori irengwa haruma wandu jana basi ye mengo shenda ya wandu walio prison wa wandu hindi wao wanazijana wafungwa wao hasibabu ngama bondondo dezinondo shemeleza leo wambao wandu wa violeo wana ye prison leo ngio na 90% ya wandu wambaukana wa viole ishando namna namba harmandu jana baseme ngo shenda wandu wa viole ye kume wandu wa wizi krimu nezadunga 90% ya wandu wandu wa viole 90% na silone gwa wanadamu watugumwe nziani ngo ambao kaya azali ya mahakama katu hukumu wana wa viole wao na wao hafanya mifumo mili haruma 15 haruma ikifa baba lebehewa haurambe prison basi horu hao harambia ukaya no ya handani no iho waruafungwa wanowe kiasi ya wanadamu mego shenda haruma jana waruwa viole basi 10% wao ambikao wahibi mbe hawahibi ndogo fulani hawahibi krimu fulani kajavumbu wa politisien
naona hakayabo abona mrambiye nyinyi mlone daula ya mapopoti ya ukayendo vi politicien yafungwa na mdambia ye ya joko mwabiyazo hende haono haja mwabiyani ya dipusa ipari hani hawarwe prison hiyo na mjohurika ewondo ugo krimineli uda mweje wondika mwishia haka hanzawe hitwa wano wa hitwa wondo wandikaunga mwaonawe yu ekemru wo mwishio kaya hahane simu shaukaya haparufanya politiki au haparuka harma grupu pani yojusu harma kungumanyo ye mwizi yo kati ya hibao yo urambiyo hanjia harma walekao wadunge mwizi hokendi kwa namjue mwizi nda mwizi hata yu kusene mwambe mwizi chode shabuke jatungizo kaya ulatide mwizi kweli ngabo wandu makrimineli walo yauko waporofanya siasa abuwa watanganyiha mwedi pusa ya kahifungwa ya wadaba wakomora ngala jomnambie iraisi wa heda ulama popoti yakauzama yao ya zamba ragu juzi na jana ze direkti yakauzifanya ekazila hazamba harmonisi ya Faransa enge hakauzamba harmonisi ya Faransa yahajo kaaje wala sista jamwezi nchi ngizo bana shati kisomo hono wakati huo shaka wakati mwana mkomoro ituwa chindami yajua hapa sasu ifi kachuta ho burdeli unu haina wakati rajuha haukayara warabu wakaya azali kana mareti emana hindi ni yamba kana mareti mkomori azali harabu waho kaya haka haza majorite harumwe madepite mwanadamu woi hashindi hati ya bare ili mkubali ya rakaye mwanzani wazali hashindi hati ya bare kama jenda kandida waizi jani buzila harindi hajidai ukayenguda liyo wana zijana riwono ima depute rilo nao ima konseri rilo nao ima mera rilo nao wana zijana habakuda liyo wana zijana riwono uwana watubago tijuu majen architect na hazizami hono za saya wasa watubu wentijuu abo mrujuo azalika na mwaret shaka bo zulumi yo zulumiho de wana ulio harumayeti ya hatu nane ulobonze nane shababira ya tubali gakili hauria mbahabali ngena mahami njisha tubali gakili wajeshe hizo ya mbao zembizi la wao imakalima mali ya la wao nano ni tiyo heni ya hoa kumali wao ya ushinda ya umalipile watiti no wahu ya melange izo ya ngoja nini izo ya mbodeo iliya tiye imakalima ya hebu hari yabo ya lobila heli ya nzao yabe heli ya nzao ani kwa wale wa shashi basi wadu wao nga wakati wa juu revolte yode madamu kao sitame kwa nanya siwe heshe imani nguyani basho neshe imani shehensi yatu mlonisho na jeshelehe nafusi na jelehe nafusi haukaya yanumaji ya sihazi
yenda wakati ya rohora muno abo Komoro ngarajo babarume diaspora baishe kao chine heli shapangiha wachipanga namne kao haina mzima dao yatojokana namna yajoshinda ya pange kufuru ani zidwazi na ila jirma ekahe mungu abweze ndrabo ani haulapize mwana Mkomoro hamukaza zifungu hauya joshinda yambe aibu za heba na Mkomoro ya joka nguzi juo hauya joshinda ya pange kumobi ya jukaze mwana Mkomoro haujinabi ya jukaze raisi wa daula basabe kabula rongo la shaka fi wanadamu wanu wajipange namne kao haina kalima na upasheo ili wadube harumwe mabangwe wasabote umkonti wa Shikomoro wasabote yamila Shikomoro wasabote rais wa hatu mtimata ajabu izo maona za vumulengo na mshatu chamura izo timata ajabu ezi vumula wanti pia bado sisi wanaume ngasina resistance wakasi wanaume haukayaka tukuka vanu wakamdu hapara prive hapara ze telefoni za hatu bada wazijuwao wasabu wote wenza ngargoya zisimu ngarjo maana wala kajapo wajibu rabasiura mchana sha haina mwanadamu ikawa Mkomori kupresententi ngarhunga usheo mwonze kanauka tayari rishia yesapotewa kanu nafanye mwezi na kanjuhamba maana na chukume na wanusu na yonziani basi izo waka hambe rais wa heda ula kakaja vote wahidize vote shamono leshe handari mwanikiwa ukayeliyo Afrika wadu wabehemru handani. C'est un honneur pour moi de revenir aux Comores et de prendre la parole au nom du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence, Monsieur Moussa Faki. À l'occasion de la cérémonie officielle d'investiture du président de l'Union des Comores, son Excellence, Monsieur Azali Assoumani. Ila mesaji mkubwa kaunikiwa ila yuwa diamzimbale pale yomanikiwa usiku ula keja makinishan zakiliza hamu kajechele ya najua kabanu ya dunia wakubalera isiwoi na ribale ponzi chine ngowo hiho ngaweze prizo sigazida bayo kana zida wehende juzi katafanya chukubera chane haja haramyo kama mafunvu meko sheda wangu waviolewa mafunvu kume obe makrimineli awata kanyihana makrimineli kanga mwishi yao wakawa njia haruma ya serikali wa njia haruma parti wadoko waka haruma parti fulani za siasa waru hajuzi ngasina mtunda mkamu jamu ngwanjizi basi hema suala majiro ya no harme Afriko katirilo nuonu netasio nganja wanada wikao ngena uwezo mujoshinda ya ti amani harme Afrika mujoshinda ya kenge ya lele mwana Afrika ya kena maisha mema watahawa nsi ya mfano wade Komoro warenge wa mnofu wa serikali amishofu melikao waziri waza habari zabo wanzeze hensi hatu shaka urengwa haroha mweni hona hedaula yende ye posto yo haukaya ye New Africa walindi ya haku iliwa ndewa hensi yake we wabili mwazishi muhimu wahe Union Africa ili yabalie de ramu ya Afrika ya kainti ya Komori
yode nsie shenke zao harmai Afrika basa changa mndwani kaya biseka zijamtoshani mchujwa hizo mtahonda zivi shabu za bakisha rijuwa wakabasa diza bakisha donjia harimwaze famiza wangu donjule harimwa na washa komori bikao ngo hawaswafisha rwajwaze sifaza ndo wamenya izo ndizo mbakisha naba saka basizobira na wezu wahanda izo ulisa hokaya emwana mahaho sim considere leader ikao maudu umkinishia Muhammadami haudu mfarumani haumimi ni mvoti rais wa Hidawi wende wa mkabuse urambiye ukahela mrienda Hamad Salama iladaba yabane mwanamma haho oidaba na wengo waone si mungu kritike banu kimdhabana wa siasa si mlapiza kisiasa ili ribuwe mashindano ya siasa hauna menongoza siasa hauri mkritiki journalisti okendi ngo wenji shashi uvumbuwa yolona maarifa ikao ngaimono kango ndo yabewa simwekeza abukeja kakajum considere kakati muru kushinda warige ezwamana heda una maudu simuvumbu tebu yakayaka bachi mrujo jangaje haruma siasa kikavumbu yode dhomana rejwa wasubiri fanyo journali ngajugo vumbuwa imazomana wa siasa shauje wambiene chengwe la dunia wabeke ena mrieno eda honi hula yeda abanawe mwana nyuho mwana mahaho wakaiho yamunga mrambi wano gwende wakomor rilo contre azali kartu hutajari njia ukebeti salama yo keitsa basa ino manale gobala beti salama ngilo hama pashi la mbwana mbuzi ngamanzo nambie mwana ngasiwe yukana valoa njia o vala basainu obeti salama yalade malaba jai yala ndo wajufumu jai na boti wangu ba imam josbetini mwambie ukana ebeti salama iliwa basainu ngilo pashe la mbwana mbuzi na malaba wa njia oyo sisi beti salama ngiwa made coronavirus vanuruzamba wa basainu kartu tajia bo samra ekamwende wende hunikazalo mhono haulaiki badi balalada bahamada we yalada la mala barambukana ebeti salama iliwa basainu ngiyo ya mapashe ya mbuzi na mbe legoba hale lo balwa kumrujonja beti salama abasainu ngalibulwa oja pashe ya mbe abo hizo ngazijao hedamu wasabadiliha huwe ngwe wa manada heza akili weza melanjeha nasumu wakasumu dianjia demana maboko wananyani kanga mwishilia kamju hapa asubuhi na mwishilia rogo za heri na mwishilia wana majimbu wa burda na mwishilia Qur'ani na mwishilia wanada watoma kalima mema shekamju hapa asubuhi kamtungohi shia wanada mka wafuze roho wafuze nia kwa tina mba msuwa muhetwani shaizo wanalanizo masihu wajua ndizo wato wao mwaredekezo do taarifa habari izo ndizo mwishi yao haina usiku hasha kafiza nyongezi manali aibu tena aibu mjiliani izo litahao leo hima yao utahema na mahaho so maha ukayeti daba sika jamba yeda basashi mkritike ikewe de usabo wawe juha utaheba na mahaho swamaha samna mnet umwana mshamadao na wanji wajo zamba hajijibulia umwana mshikao haba faswa hajutoka politia kangwanzo hajutoka na kufurika kangwanzo shahade sidi yake mwana mshe mfano wa heko moja iso de manaziranti yoda mwana haba ngabeza hahe shawe yewe taheba na mahaho swamaha okay komori katajibiwa huone za ajiri alafunga tupande wewe mwana gesi jimi hausi ana juzi basi yo uzisiwa hausi wadongendi hauzisiwa kaya yewa nyinyi mjidailia ukani daula ya haki yewa nyinyi
nyinyi hizo mwambia mkomori hivi amba mimi parti ya jua abo parti ya jua basi parti ya jua hiyo kana confusion kana hamba parti ya jua ukawa ruwa hili wabakisha hamwe parti ya jua baha wajua kadajua subuti yambe ideology lo haribana ukayolo izuraonengi ndio haina mtena yamtemekea yakakaribu naye basi kaende habakisha harba metra mbili naye hausiku haubiti basi voye twaguha hizo maona na mshere mwana jasirija hizo hamba usiku hizo sibure wanangu hapo ndongozi jiona no wazi tamu shawa jinga wachojua ndasiri no mwanje dani wasaya baba ni daula ya mapopoti mtuzi jua shawa zijua wa duba waona zila wadu wajua subuti wabika na tawe ikili hatawa azali hatawa mwindi baraka hata mwindi baraka kabala kiki kabala ondonga pia gajo waza nane deputy nane maguverneri wote pia wakarmenti hatu uwenji watawa awizo ya zambaba nzochi ngabo basi hiyo wasilia njo mwabiani wananyasi kao ngani halmwezi diaspora kakweli ndabajonsi hali ngabanzawa histuara heko morije mwesheleni na mturuku ze grupu zinu ukaze grupu zinu ngazihe yao hata zeneka chuhunda zohamba zihisa awo mimi natukata nuunike wasio wabili mwana mkomora na mwone hizo ya prezida wa hensi hapi ya fanyao na mwone mendeleo basi wahanjume singa jibu wako mfanyo hizo ukaunga mrumbisao sirendele riombawe nsi hapi endele mendeleo rimwoneni mwewa hamachozi wakati mjobu ona kama jamamba leo nchojibu ambabi woma jamambile dambiloka yeko moricho jama prisonnier politiki yenda ya gutembabi yaona chukumi na tanu basi hajarambiza kweli kaya kama tima prisonnier politiki hiyo wanoi hoya viona nyinyi domna pizoka ya mahakama katufunga wandu wafanya violo na hambo kangwa uwenji 90% ina mnabi na mnabi etori lo yabo ahoy mara na jiviwa no kazi na mawe ka rivadike kagabo enti yake ngefungwa kwa prisonnier politiki batide na kukumbali la dunia ba chidwa zijua hao kango na ngona ambassadori ho bana zidawo cha ambassadori we in Europe how wanti fulani weide mbiyana harme group ya hanyenda yaona hajazamba abema prisonnier lo iho dawo hamba ukaye kwa bati mahakama hao wa viole wao ngoli wa winji yede shamtu be ho pare ni juzi maka goboha bizo ngwa nomba kwa kamti ani mbeko wingu musisi mwati abi muheza boju basi kwezi watukufu sikanzana diumba be upande wana zida uka hangu bambano keka insikitisha tena haukaya gwazo alenge ye prison ya Norvege ne prison ya Marekani ya fansineti hatu mjuwao depase hindidi zifanishi hao halwazenzi hizo hata washinde wasu yapo mjuwao kiasi ya ekonomi yapo ntijo heli liyo ani baninga wanowekao wadadamu ukanti urenga mfano wanogofu joti imbe kama kapirizo njema shaho shinda rikingi ye pirizo haki ke hamadi ya Norvegi joti nongo nyangu na ujuwote na ukaya wala mwana mkomori prisonnier no banda bungwa hibenza nganzao ya korijewa amemtawala ikaunge bonje yatiwane ukaona ho prison do nyumba yokakerini fanyembi nende bana hokaya anjohunda msomo wabule
nganjo ndambandu ya bure, nganjo una matembezi ya bure, nganjo bula akonti harimo banki ndo chine mapesa iyo yo huja hepeibe ya hensi haka heno wakati ya pirizo ijo privilege wa haku rahana ledaho la tajiri hawena mwana mtajiri kamwe mwana wangu jore ndambi nobola yende bala jabakanga wazifanya ukanendo yoba hanzo na zabure kazifanyishia mabasi izo no kwekao ngezo fanyishia hasiri shazo kazi ka public izo no kozo fanyishia strategy shazo kazo fanyishia ehalini abenge watukufu ndungao ngajoka za kifu yabo ili hau udunga mipango minwaji ni ambakisha abo haumushiria ni amani na unono mahalamliyo na uswamili hana ikayaba biripoto halma emirongozi raya babanu umuhimu hatu ngaranjensi hatu ke amani na utawa ze manipulation ukaenda kwa ze manipulation ngizo zinji zinabongizo zinji no arzi contractize ngo washashi ngasibanu hahazizinji na wandu washashi wambania uzo paka mdacho henda yaone ekambi hedi hawo waenda bajoshi na wakati ngwendo mwinji demeka ngabitsomna wakati jeri mosheze yejoshia dizo kajeshiya dizo ntibani haunika morali ukanga tomaya ko wenji hango na kili hanami ngamina tomaya kweni ngamina msomo mwinji huwa nami ngamina tomaya kaya nyinyi walezi mjoshida mjuwao jofanyao yabo ntibani haunika morali ngamibanu haupartage minani yabenge tijomba manama ikao udwani kanga mwendo toru unambie hasana basalimina ili ufikirie baho yensi yao kaya ala densi hatu ngebidio yensi hatu irohe harmo fujari ulio urohuma harmo maskini rohe harmo yengana neze rohombi notoka leo mwanamshe yona mwanamshe bani hayedo huwa tingo hantato msisa yona mwanamme wanzo hembabi kutomsisa yenyabi loha winji woti ju risane roso madu wazre rabiha ze nyambi rabiha ze hasidi rabiha ze wivivu wajema zanzozi hunde bwana nyumo izole zitoka ekangizo harmaze nyaza hatu yensi hatu ngejunja bovu ngajuja harmaze zinajini ngwajo renda ambira hanezo rajuji rahanezo rajuji fanyili abonsiju yabenge watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala